በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለዓለማት ብፍቅር ዝገዝእ ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ አቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቅሩን ርህራሄኡን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ወዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኒ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተፀዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን አቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነተኣማናዊ ዝኾነ ምግቢ ህይወት ነተኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለ ዝሃበትናን ዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብርን ምስጋናን ንዓይኹና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ማዕርግን ይኽበሩን ይመስገኑን። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀድሚኹም ከመይ ኣለኹም? አሜን ስምትሉልን ህያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማት ባሮቱ ይኽበር ይመስገን። ናይ ሎሚ መዘራረቢ አርእስትና ኣብ ሓደ ታሪኽ መሰረት ብምግባር ክንመሃር ኢና። ን12 ዓመት ኣብ ከቢድ ስቃይ ትነብር ዝነበረት ደም እንዳፈሰሳ ትነብር ዝነበረት ሰበይቲ ናታ ታሪኽ ናታ ህይወት ኣብነት ብምግባር ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ትምህርትና ይግለጸልና። ወገናተይ ገለ ውግኣት ሓፀርቲ እዮም፣ ገለ ውግኣት ድማ ንዓመታት ዝቕፅሉ እዮም። ገሊና ሰባት ዘይስከምዎ ቃንዛ ሒዝና ንኸይድ፣ ገሊና ሰባት ዘይርድእዎ ቃንዛ ሒዝና ንኸይድ፣ ገሊና ኣብ ቅድሚ ሰባት ፍሽኽ ንብል፣ ገሊና ብሕቡእ ንበኪ። ገሊና ንብዙሕ ግዜ ተጸቢና መልሲ ንስእን፣ ገሊኣቶም ድማ ብሓፂር ግዜ ፈውሲ ይረኽቡ። ሎሚ ናዛ ሰበይቲ እዚኣ ህይወት ኣብነት ጌርና ከነልዕሎ ዝደረኸና ነገር እንተሃልዩ መብዛሕቲና እግዚአብሔር አምላኽ ዝደንጉየና እግዚአብሔር አምላኽ ዝረስዓና ኮይኑ ስለ ዝስምዓና ይወገናተይ። ን12 ዓመት እዛ ሰበይቲ እዚኣ ደም እንዳፈሰሳ ካብ ሰባት ተነፂላ ካብ ጎራብታ ተነፂላ ካብ ኣዝማዳ ተነፂላ ንበይና ን12 ዓመት እንዳተሳቀየት እንዳተሸቁረረት ዘሕለፈቶ ዘመን እስከ ንሕሰብ 12 ዓመት ወገናተይ 12 ሰዓት ኣይኮነን፣ 12 መዓልቲ እውን ኣይኮነን፣ 12 ወርሒ እውን ኣይኮነን፣ 12 ሰሙን እውን ኣይኮነን። ወገናተይ 12 ዓመት ደም እንዳፈሰሳ ትሳቆ ነበረት። እቲ ድኻም ንሕሰቦ፣ እቲ ተስፋ ምቑራጽ ንሕሰቦ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ነገር ዝንርድኦ ንኸውን ኢና። ስቅያት ማዕርኽ እንደይ ከቢድ ምዃኑ፣ ቃንዙ ማዕርኽ እንደይ ከቢድ ምዃኑ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ፈውሲ ንምድላይ ብዙሕ ገንዘብ ኣጥፈት፣ ናብ ብዙሕ ቦታ ናብ ብዙሓት ፈለጥቲ ኸደት። ምስናይ ዝግና ዝተቐየረ ነገር ዋላ ሓደ ነገር የለን።
ኣብቲ እዋነት ድማ ብኹሉ ማሕበራዊ ጉዳያት ክትምፀግን ክትግለልን ገርዋይ ወገናተይ ሰባት ክሪእዋን ከለዉ ገጾም ዓፂፎም ይዘሩ ሰባት ክሪእዋን ከለዉ ድሕሪት ይምለሱ ሰባት ክሪእዋን ከለዉ ካልእ ጎደና ይቕይሩ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ መከራ ኣዝዩ ብዙሕ ወገናተይ ነገር ግን ኣብዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓንቲ ሃልሃል ትብል እምነት ኣብ ውሽጣ ነበረ ን12 ዓመት ደም ብምፍሳሳ ሙሉእ ብምሉእ እምነታ ኸጥፋ ኣይከኣለን ሙሉእ ብምሉእ ህይወታ ክቋፀሮ ኣይከኣለን ኩሉ ነገራታ ሲኢና ንብረታ ሃብታ ኩሉ ገንዘባ ሲኢና ሓደ ነገር ግና ኣብ ውሽጣ ነበረ ሓደ ነገር ግና ኣብ ልባ ነበረ ንሳው ንእሽቶ እምነት ወገናተይ ንመብዛሕቲና ወንኩ ብዙሕ ነገር ከባና ተወሲዱ ብዙሕ ነገር ሲኢና ኢና ንመብዛሕቲና ኣብ ውሽጥና ዘለና ሃብቲ ሓደ ሃብቲ እምነት ጥራይ ወገናተይ እዛ ንእሽተይ እምነት እዚኣ ንምድሪ ጥራይ ዘይኮነስ ንሰማይ ክትንቀሳቐስ ትኽእል እምነት እያ ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ጎደናቲ ይሓልፍ ነበረ በቲ ጎደናቲ ክሓልፍ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቦም ድማ ረኣየት ብዙሓት ሰባት ድማ ከቢቦሞ ነበሩ ብዙሓት ብዘይገለ ዕላማ ይትንክፉ ብዙሓት ብዘይገለ ዕላማ ሰላም ይብሉ ብዙሓት ብዘይገለ ዕላማ ይርእይዎ ብዙሓት ብዘይገለ ዕላማ ይዛረብዎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን ዕላማ ዝተፈለየ ነበረ እምነታ ዝተፈለየ ነበረ ከተዛራርበው ናይ መረፀትን ናይ ልባ ሽግር ክርዳእ ኣላው ናይ መረፀትን ግዜን ቦታን ሰዓትን ሂቡ ጉዳያ ክሰምዓውን ኣይመረፀትን ሓደ ነገር ግን ሓሰበት ሓደ ነገር ግን ኣመነት ክዳኑ እንተተንኪፈ ክሓዌ ከመይ ዝበለ እምነት ወገናተይ ዘፈር ክዳኑ እንተተንኪፈ ክሓዌ ከመይ ዝኣምሰለ እምነት ወገናተይ ከመይ ዝበለ ሓያል እምነት እዩ ኣቓልቦ ኣይጠለበትን ህዝባዊ መደረ ኣይገበረትን ረኣዩለይ ስምዑለይ ኣይበለትን ንሳ ጥራይ ኣመነቶ ከም ዝሕውያ ከም ዝፍውሳ ሓይሊ ካብኡ ወፂኡ ንኹሉ ህይወታ ከም ዝቕይሮ ኣመነት ወገናተይ ሓደ ግዜ እቲ ዝዓመቐ እምነት ኣብ ተስፋ ዝቆረፅናሉ ግዜ እዩ ዝውለድ ሓደ ግዜ እቲ ዝዓመቐ እምነት ወገናተይ ሓደ ግዜ እቲ ዝዓመቐ እምነት ተስፋ ኣብ ዝቆረፅናሉ እምነት ይውለድ ረድኤት ኣብ ዝሰኣናሉ ግዜ ይውለድ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ምስቶም ሰባት ክትደፋፋእ ኣይመረፀትን ወይ ከምቲ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ኮይኑ ዝተደነሰ ናብቲ ሩባ ዝወስደኒ ሰብ እንተረኺበ ክድሕን ኢሉ ዝኣመነ ኣይኮነትን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ናይዞም ክልተ ሰባት እምነት ይፈላለዩ
نسو حد معلتي نافترو باز وسر سبيت سبنيرو إذا سبزي أجن زفر كدانو أنت تنكيفه وقناتي نأمنتنا من قسقاس يدليو نأمنتنا ناب جابر أملاك حانت سقومت مغرب يدليو إذا سبيت زيا بتبت اندخلت ببركة إنها تنفحقوت زفر كدانو تنكفت هو ناي 12 عامت زانتا تغيره ناي 12 عامت هيوتها تزازمه قلقل سبات دحر حادة تسفى مقراج صلوت يقارچو قلقل سبات دحر حادة مدونغاي مئمان يقارچو إذا سبيت زي أجنان 12 عامت مرير زخنا نهيوت وقتن تسفى بزي مقراج كسابتان كريستوس بإلات تنكفلو ساعات امنت تسكيما نبرت امنت تسكيما صنحت كم تزولتون كدان كريستوس تنكفت بؤو دما تطو بله كبر مسغانا لእግዚአብሔር አምላክ ይሁን አብ ሓንቲ ህሞት كل ነገር ተቀየረ زان 12 عامت تساقيت سبيتي بحانت متنكاف كل زنبره صقماتا ابقع وغناتي سان حانت متنكافينا هيوتنا زي تغيره سان حانت امنتنا هيوتنا زي تغيره እግዚአብሔር አምላክ አብዝፋን ይዘሉ እግዚአብሔር አምላክ تقدم حجنا ذا سبيت زي أزد حنا أملاك حجونا له كبانا زد الله فتصوم أمناتي وجناتي كبانا زد الله نشتي أمناتي وجناتي كبانا زد الله كند فرق أدرت أكل أمناتي وجناتي أبيتو خيرنا بمسلام أبيتو خيرنا بمتنكاف بتعرس من عمتات كعرزي كل نجارات እግዚአብሔር አምላክ ቀይረልና ይخلዩ ወገናቴ መድኃኒት ዘይ ክኾን ይኽእሉ እዮም ሰባት መጸግዒና ዘይ ክኾን ይኽእሉ እዮም ሓይል ሰብ ክደክም ይኽእል እዩ حيل أملاك جنا درتي يقولون حدا نجر أستفهل أبز قدايزي بزحات سبات نكريستوس بأكالي تنكفو نبرو بأمنات جنا استنكفتو حانت سبيت تراي نبرت قلقلينا بأكلنا بيت كريستيان نخيد بلبنا بيت كريستيان نخيد قنا وحداتنا بأمنتنا بيت كريستيان نخيد قنا وحداتنا نزينا دما زي تفوسنا نزينا دما تقماتنا خرف زي كأله كريستوس كم زبله من يتنكفني كبأكالتي حيل خوص خلو سمعن له ماني تنكيفن بمبال حاتته حواريات دما ابزي بزح حزب له بزح حزب دما كريئ كان سلام كبلك كان يمصع له من كم استنكفكاس كم يقران فلت بمبال ملسو نسو جن يفلت نبره ماني استنكفني مالت ماني بأمنات استنكفني ماني بأمنات زشنفني ماني بأمنات زسعبني
مني بأمنة نبايز مجال مالتي وجناتي كابتوم أبتي جزيز نور بزحات هزبتات بأمنة استنكفوا ولا حدا ينبرن بأمنة استنكفوا بأمنة زبط حاتو بأمنة نابوز قربت زان عسرت غلط عامت بسقاي تنبر زنبرت كبرت الديها وجناتي كبر المسجانا نجاير أملاك يخنو سلازم نجاير أملاكنا بأمنة نتنكفوا بأمنة نبص حيو بأمنة نملخه بأمنة نمسجنه بأمنة نسعبه وجناتي እግዚአብሔር አምላክ ወላኳ ብዙሓት ሰባት ይከበብ ንሱ ግን ትርጉም ዝህቦ እቲ ብእምነት ዝቐርቦ ሰብ እዩ እቲ ብልባዊ እምነት ናብኡ ዝቐርብ ሰብ እግዚአብሔር አምላክ ይርኦ እዩ ካብ ማዕዶ ይርኦ ስለዚ ወገነይ ኣታ ብእምነት ትነብዕ ዘለኻ እግዚአብሔር አምላክ ንእምነትካ ይርኦ እዩ ንንብዓትካ ይርኦ እዩ أتا بحبوء تسل زلخا جابر أملاخ نسولت كايريو يو أتا بأمنتنا بأملاخ تقرب زلخا كالسن زيريو مكرخا جابر أملاك يريو يو سمايون انت خونتنا حق انيا أمنت كاتريو الله ክርስቶስ ድማ ንቅድሚት ጸውዓ እዛ ሰብ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣይትቐወምን ነበረት ካብ ሰባት ዝተገለለት እያ ነበረት ግና ክርስቶስ ጸውዓ ኣብ ቅድሚ ሰባት ሰራዓ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣመጎሳ ኣብ ቅድሚ ሰባት ግርማን ጸጋን ኣውሃባ ስለዚ ወገናተይ ብሰንኪ ምጽባይ እምነትና ይንጥፍ ብሰንኪ ምድንጓይ ካብ ኣምላኽ ኣይንፈለ ምድንጓይ ማለት ኣምላኽ ከም ዝረስዓካ መርትዖ ማለት ኣይኮነን أفت مدنقاي حيلا أملاخ الله أفت مدنقاي حيل إجابير الله قناتي سلزو قناتي كابزا سبيت زي أنا مهارون تهليو بأمنتنا بأملاخ مقرباي سلزين لو مون كابانا زدل نقر انتهليو أفتح عيال زخوننا هيوت أقاطعمي كي ترفع أفتح انكور زخوننا هيوت أقاطعمي كي ترفع بأمنتنا بأملاخ نقرب يقبأنا نالوات لك سيبات نقان زخا ذكري ويخول يوم نشقرات كا ذكر دو ويخول يوم كرسوس قنا كساب حجي ريئك هالو بأمنة نتتنكفو نقر دما جابر أملاك نخلو يريئيو جابر أملاك نخلو كبريه وي وقناتي سلازي كمزا سويت زيئة بأمنة نب أملاك نقرب بأمنة زفر أملاكنا نتنكف نزنبرنا قزي باريخون تقديسون سلازهابنا كبرن مسجانان أملاكون وداتين سجدتين نعو لعيني قباء وسبحات لإجابير